Très bon mercredi à toutes et à tous. Vous êtes avec nous et nous sommes le mercredi 26 octobre 2011. Gilles Médien démarre avec une thématique axée sur la personne âgée dans la société maghrébine. La société moderne est en train de mettre à rude épreuve la solidarité sociale spontanée, les valeurs de compassion traditionnellement partagées par les familles maghrébines, surtout en ce qui concerne la prise en charge de la personne âgée. Aujourd'hui donc dans Gilles Médien, nous allons analyser la réalité de cette prise en charge dans le contexte actuel avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi et bien évidemment avec vous à travers vos appels et vos mails. Ça se passe sur le 08000 063 63, c'est notre numéro vert. Sinon sur gilles@media1.com. Professeur Dribi, bonjour. Bonjour Yasmine, marhaban. Bien installé? Oui, Lalla, barakallahu. Donc je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes avec nous en direct de notre studio de Casa. Oui, Lalla. Alors on va démarrer, professeur, cette thématique. La société maghrébine possède un réservoir de valeurs traditionnelles humaines, familiales, qui façonnent le relationnel. Aujourd'hui, la société maghrébine est en pleine mutation, en témoignent les essais, les nombreux écrits sociologiques. Une société en mutation, c'est aussi des familles en mutation, en intégrant les différentes formes de familles. Alors là, je vais citer la sociologue Rahma Bourqiya, présidente de l'université Hassan de Mohammedia et membre de l'Académie des sciences du Royaume du Maroc. Selon elle, la famille est devenue flexible pour générer plusieurs types de familles. Si par le passé, la famille étendue était le type le plus dominant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans la société marocaine, 63% des familles sont de type nucléaire et l'on retrouve dans le reste de nouvelles formes de familles telles que la famille des mères célibataires. Dans la famille étendue, professeur, la personne âgée avait à 100% sa place, sa fonction, elle était élevée à un rang sacré. Aujourd'hui, le réel change, les formes de famille diffèrent d'un foyer à un autre, comme l'a noté le professeur Rahma Bourqiya. Dans ce contexte, pour démarrer avec une première question, la société et la notion de famille changent dans le réel. Pour parler cette fois-ci d'un point de vue purement psychanalytique et non pas sociologique, est-ce qu'un changement dans le réel influence la perception du symbolique, professeur Dribi? Alors, le rapport à la famille n'est pas uniquement symbolique. Dans le registre psychanalytique, les dimensions réelles, imaginaires et symboliques se définissent comme suit. Le réel, ce sont le rapport aux institutions. C'est la dimension juridique qui permet de transcender et de faire vivre le sujet au réel. Parce que chez les personnes atteintes de psychose, même en étant riche, même en ayant de l'argent, cette personne ne perçoit plus le réel et ne le veut plus comme une personne normale. Il faut le mettre sous assistance juridique et c'est le droit qui va régir son réel. Donc, le réel, ce n'est pas la liberté à chacun de faire ce qu'il veut du moment qu'il a les moyens. Non. Pour la psychanalyse, c'est la manière de créer des inscriptions juridiques dont font partie toutes les composantes qui constituent le droit, la sociologie, les sciences humaines, la médecine, tout cela est articulé par le droit, y compris quand on est soi-même un individu, quand on n'a pas encore pris l'engagement d'être marié, on vit par la notion de droit. Contracter un contrat de location, c'est du droit. Ouvrir un compte, c'est du droit. Avoir ses papiers administratifs, c'est du droit. Donc, pour nous, le réel, c'est le rapport à la vie de chaque jour, comment la vie se conjugue à chaque jour, implicitement ou explicitement, la notion de droit est présente. Alors professeur, le rapport à la vie au quotidien, donc c'est ça le réel pour la psychanalyse, c'est bien ça? Oui. Alors, dans le réel de notre société maghrébine, dans son vécu quotidien aujourd'hui, la notion de la famille change. Ça passe de la famille étendue à la famille nucléaire, voire à d'autres types
deux familles. Très bien. Donc ça, c'est un changement au niveau du réel. Notre thématique du jour, c'est la personne âgée, sa prise en charge, notamment sa place au sein de la famille. Est-ce que le fait que la famille maghrébine change de statut, change de forme, change dans son vécu au quotidien, va influencer la symbolique de la personne âgée au sein de cette famille? Alors, إلا سمحتي لي لا الواقع ديال هذه القضية هو في نفس الوقت سهل ومعقد. منين هو سهل؟ أنه ملي المؤسسات والأشخاص اللي كيقوموا بالعمل في المؤسسات ما عندهمش القدرة على ابتكار حلول مسبقة، لأن المسبق راه هو السياسي، راه الناس اللي كيتصرفوا في الإدارة وكيتصرفوا في الشأن العام ما عندهمش، ما خص يكون عندهم فقط الهاجس ديال الحاضر. راه خصنا نسبقوا بالقرار في الحاضر، نسبقوا المتوقع والآتي في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد. Vous parlez du point de vue de l'institution. Oui. D'accord. Alors, ce qui va définir. Professeur, ce qui va définir. Excusez-moi, professeur. Avant peut-être d'arriver à l'institutionnel, ce qui est un très très gros volet de cette émission également, est-ce qu'on peut rester au niveau de la famille? هاني جاك لا. La famille ما خصش يبقى موضوع على عاتقها فقط هي بوحدها، يبقى موضوع على مسؤوليتها جميع المتطلبات الجديدة اللي صبحات كتفرض عليها المجتمع. هذا هو المقصود عندي. هو علاش ولا عندنا دابا هذا التساؤل هذا، بحال قلتي ما يبقاش هذا الموضوع غير على عاتق العائلة؟ علاش قبل هذا الموضوع ما كانش كيتطرح؟ Ça allait de soi que la personne âgée allait rester au sein de sa famille étendue jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui, on se pose des questions et on se dit que l'institution doit entrer en jeu, mettre en place des programmes, mettre en place des relais et une certaine forme de prise en charge. D'où ma question, est-ce que le changement du réel et du vécu de la famille, de son fonctionnement dans tous les jours, est-ce que ça change la symbolique de la personne âgée qui était sacralisée? Est-ce qu'aujourd'hui elle ne l'est pas? Et est-ce qu'aujourd'hui on a nécessairement besoin d'un relais? Question qui ne se posait pas encore il y a 20 ans. Parce que aimer en psychanalyse, comme je vous ai dit, n'existe pas en tant qu'autel. Il faut le réaliser. Et pour nous, aimer, c'est une capacité. المحبة راها قدرة. راه ماشي رغبة. ماشي فقط رغبة. الأشخاص في العائلات شحال هادي ما كانوش كيقدروا يتفرقوا مع وليداتهم الصغار. بحكم الصعوبة المعيشية اللي كتعيشها العائلة المغربية والمغاربية والعالمية، ما بقاش كيتطرح السؤال ديال واش كتسخاب ولدك ولا بنتك، واش كتصبر على ولدك ولا على بنتك. كتقلب الام والاب على اون كراش، حضانه وغاردوري. من قبل كان صعيب هذا الامر، لان المتطلبات المعيشيه فرضوا ان الزوجين يخرجوا للحياه. كذلك ملي تحركت هاد لا دون ديال الكبد، فلذات الكبد راهم الاطفال. ملي الام مسكينه يلاه 3 شهور كتدوز مع ولدها في لا ماتيرنيتي ولا بنتها وتنوض تجري تقلب شكون اللي يحضر ليها ولدها. حيت العائله، الصوره العائلات تبدلات. Pas seulement. Maintenant, si on continuait notre génération à vivre au sein d'une famille étendue, c'est-à-dire vivre soit avec ses beaux-parents, soit avec ses parents en famille, soit avec, enfin voilà, les grandes maisons d'avant. La question ne se poserait pas de la crèche. Supposons que le couple doit travailler pour les besoins du quotidien, pour la vie et ses besoins matériels. À ce moment-là, on sait très bien qu'il y a les parents, les grands-parents à la maison, dar amara comme on dit. D'abord dar ma bqatch amara. علاش؟ La culture a changé. Cette culture d'indépendance. Non, madame, الله يخليك. لا، ملي كتقول لا كولتور هي بحال واحد الشخص خرج ودار 25 عام ورجع وقال لهم صافي صباح عندي الفكر ديالي مختلف. Non, ça s'est fait sur des années, bien sûr. Ça لا، il fallait les contraintes. ملي كنشوفوا في مناطق في المغرب ناس اللي كيضطروا
يهاجروا مناطقهم. متفقه معك بروفيسور. ماشي ثقافه هذه. كاينين بجوج، كاين ضغوطات وكاين الثقافه حتى هي، كاينين هما بجوج. بالنسبه لنا حنا في البسيكاناليز ملي كنبغيو نحلوا واحد الظاهره ما كنشوفوش واش الشخص راغب فيها، كنشوفوا واش ملزم يختارها. ناس كيسميو كيقول لك ثقافه حديثه معاصره، مرحبا، ولكن ملي كنجيو نشوفوا الاثار ديال الاحساس بالذنب اللي عايشها الشخص اللي سواديزو عنده هذه الثقافه، حيت الا كانت بصح ثقافه ما خصوش نلقاو من وراها الاحساس بالذنب. الاحساس بالذنب من اين جهه؟ من اللي فات انه خلى والديه. كانت ثقافه خصو ما يكونش الاحساس. سوفون بروفيسور دون فوتر بيان سور. لا بيان سور، ملي كتجي كتلقى السيده او السيد خدامين واضطروا يخليوا في البلاد ديالهم واحد الام ولا واحد الاب مسن وموصين عليه واحد بنت عمت خالتهم، يعني شي وحده قريبه من البلاد. Ça c'est un cas de figure assez dramatique quand même. Mais c'est la vérité مدام. شوف الدار البيضاء كيفاش كتخوى ملي كيكون الاعياد. هو قريب العيد الكبير، اجي قلب شو الدرجه كينقص منها من واحد، فين كيمشيو الناس؟ وشوف النسبه. كلشي كيسافر للبلاد، وشكون اللي كاين في البلاد؟ ولكن professeur, est-ce que c'est la seule explication? Je vous donne à 100% raison par rapport à cette explication. كاين الملزم وكاين اللي عنده هاد الثقافه هذه. انا غرضي غير في الملزم نلقاو الحل الملزم، واللي عنده ثقافه هذاك فولي واحد اخر، هذاك اختياري. الاختياري معناتها راه عنده البديل، هو عنده بديل. احنا كنتكلموا اللي ما باغيش هذا الحل. مثلا نعطيك ان اكزومبل، دارت دار العجازه في واحد المدينه، وواحد الوالدين عائله ما بقاش عندهم القدره يقابلوا باهم ولا امهم المسنين، وهذا الاختيار انك تهز باك ولا امك وانت يا ولده وانت يا بنته وعندك الحفايد وشحال من سنين دوزتي، تهزو وتقول له با غدا راه غنخليك غادي نديك لدار العجز. واش هاد القرار هذا، هاد الواقع هذا هو الحل الوحيد اللي نقدروا حنا نبتكروا؟ شي انا فين بغيت نتوجهوا في التحليل، واش هذا هو الحل الوحيد اللي نقدروا حنا نبتكروا؟ ما حنا تبارك الله اذكياء في مجتمعاتنا المغربيه، بركه عندنا من كوبي كولي، ماشي حيت الدار في دار العجزه في دول اخرى حتى حنا نديروا كوبي كولي. Alors professeur, moi ce que je souhaiterais, donc là vous me dévoilez un petit peu l'axe que vous voulez véritablement traiter, sauf que moi je voudrais introduire le deuxième aussi. Voilà, parce que vous m'avez dit non, moi j'ai une préférence pour celui-là, je veux vraiment m'attaquer à celui-là. La préférence, c'est pour moi le nerf. Alors, étant donné que dans notre bande-annonce, on l'a bien annoncé que nous allions analyser la prise en charge et la place et le statut de la personne âgée dans la famille maghrébine. Donc on va introduire véritablement tous les aspects qui entourent cette question. Multidimension, comme toujours. Et, parfaitement. Alors professeur, le fait que la personne âgée était sacralisée dans la famille. Donc on sait, on l'a dit, et la sociologie l'a bien démontré à travers plusieurs écrits, que la famille change. Est-ce que cette modification va influencer, peut-être à notre insu, ce statut symbolique de la personne âgée, ou bien ce fameux réservoir des valeurs traditionnelles suffit à équilibrer la donne? Alors, pour parvenir à la résolution du stade oedipien, c'est-à-dire chez le garçon ou chez la fille, il y a un concurrent avec la représentation d'amour qu'est la maman, il y a un passage obligé. Ce passage obligé, c'est tu n'accompliras l'identité sexuelle à laquelle tu appartiens, soit homme, soit femme, que si tu passes par un conflit, par une détestation qui doit être à résoudre du père. Ce conflit, ce passage qui va activer la captation du psychique, de l'identité sexuelle à laquelle il appartient en tant
que inscrit dans l'état civil, parce que ce n'est pas inscrit dans les gènes, être homme ou femme. C'est une inscription symbolique. Et qu'il va falloir travailler ensuite, et qui va venir transcender la condition physique du réel de la personne. C'est très compliqué, un petit peu, non, professeur. C'est pas compliqué. Juste une nuance, cette résolution du stade oedipien, qui doit passer par un conflit avec le père, c'est dans la relation garçon-papa. Garçon-papa et fille-papa, elle aussi. D'accord. C'est parce que le père occupe une place de possession de la représentativité de l'amour qu'est la maman. Ce n'est pas le réel qui l'occupe. Il n'occupe pas le réel. ما عمرش هو البلاصه قدام امهم وتيدير لهم حيدوا هذه راها مرتي. Non, غير في الطريقه باش هو كيستوعب هذا الشخص قبل مني، انا ولده هذا الشخص قبل مني، وعنده اولويه في الحب عليا واخا انا ولدها، هو راه عنده واحد الحاله المدنيه مسجلين بجوج. البسيشيك كتدخل حتى في هذه الحسبه. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec nos thématiques? هاني جاي كان الوقيته اللي كيعيش واحد الاب مع ولده هذه الحاله، كيتاثر الاب وكيجي وكيبقى يستفسرنا، وولدي تبدل عليا استاذ، وراه ما بقاش كيحملني، وولدي ما بقاش كيجي معايا، وراه ولا كياخذ مني غير الفلوس وما يسلم عليا ما والو. كنقول ليه الشريف ولدك راه خدام مسكين كيتطحن من الداخل، كيفاش يولي راجل؟ كيخصو شي واحد يتحكم معاه. الماده اللي عنده الذكوريه راه لما تحكاتش مع الماده الذكوريه ديالك ما غيتوقدش، ما غيشتعلش، غادي يدوز مؤقتا غيمر بواحد الحاله اللي غادي تبان لك انه ما كيبغيكش، بحال اللي غيتمنى ما يبقاش يحملك وينفر منك. غير تبت راه هذيك البهلاجه النفسيه غادي تأدي واجبها وغتمر. Lorsque vous voulez toucher à la place dans le symbolique d'un ayant droit, on doit passer par la notion de la mort. On doit tuer le sens que lui, cette personne, cet ayant droit représente pour nous. On doit tuer cette dimension pour ensuite être capable d'en faire autre chose dans le réel. Vous voyez, madame? Du tout. J'ai du mal à comprendre par rapport à cette Le question. grand-père occupe une place d'ayant droit d'amour. Cette place symbolique de sacralité. Oui. Lorsque certaines familles se disent d'une certaine culture, s'ils veulent ou s'ils croient faire l'économie de la modifier, de la vivre autrement, ils sont obligés de passer par la mise à mort de la notion que cette personne âgée représente, c'est-à-dire l'ayant droit à l'amour. دلالة اللي كيشير لها الشخص المسن دلالة ثقيلة، دلالة ثقيلة وقوية، باش تجي وتصرف كأنك ما غادير فيك والو، وأنك غتقوم بواحد المعاملة جديدة بحكم العائلة تغيرات، بحكم الأشياء تغيروا بلا ما تأثر. هاد التصرف في العلاقة مع هاد الناس راه لها ثمن. إذا professeur, si on devait poser la question d'une autre manière, شنو اللي تبدل في علاقتنا اليوم مع la personne âgée؟ فاش بدلات علاقتنا؟ أنا بغيت نطرح السؤال، اسمحتي لي. نجاوبك أنا بروفيسور؟ لا، غادي نصيغ سؤالك واحد الشيء آخر إذا سمحتي. صيغة شنو يتبدل في علاقتنا مع المحبة؟ لا، أنا في علاقتنا في العلاقة dans le rapport. ما بقيناش ما هدرتش على المحبة بروفيسور. وي، راه لو رابور معاهم اشنو هو السند؟ Quelle est la dimension qui la supporte? C'est notre amour à nos grands-parents, aux personnes âgées de notre famille. Lorsque j'ai repris votre question. ملي قلت انطرحتي السؤال شنو تبدل
في علاقتنا مع الناس المسنين. واش تبدلات ولا ما تبدلاتش؟ واخا الحياة تبدلات، واخا العائلات تبدلات، واخا واش العلاقة ديالنا مع الأشخاص المسنين في المجتمع ديالنا في عائلاتنا واش تبدلات شي حاجة في هذه العلاقة؟ طبيعة الحال تبدلات. شنو اللي بدلها؟ هو ضعف القدرة على المحبة. راه المحبة إلا كتطلب جهاد، راه ما تبقاش راخي يدك ورجلك وتقول كنحب. D'accord. Alors comment vous le constatez? À quel niveau concrètement? Qu'est-ce qui a changé dans nos rapports à la personne âgée? ماشي كلشي الحمد لله، ماشي جميع العائلات. كاين واحد العائلات اللي باقيين شادين بسنيناتهم وضفارهم في بعضياتهم، وناس كتجيهم فرص يخدموا في الخارج ويحسنوا وضعيتهم، وحيت عندهم واحد الميمه وواحد الاب كبار في السن تيقول لك لا سيدي انا هذيك العمل واخا يدخل ليا ونصيفط لعائلتي، نصيفط لامي وبا الفلوس، انا بغيت نبقى حداهم، بغيت انا الصباح نشوفهم ونطمئن عليهم في 12. D'accord professeur. Alors dans ce cas-là pour ces personnes-là rien n'a changé. Pour ceux pour qui ça a changé, qu'est-ce qui a changé? C'est comme je vous ai dit dans le rapport oedipien, on doit passer par une détestation. L'adolescent vit, l'enfant avant même le stade adolescent, avant même, il va vivre un conflit. Ce conflit, c'est un conflit primordial. On ne peut pas y échapper. Le père qui refuse d'accepter cet état de fait va faire le débit d'un capital impressionnant pour ses enfants. Il en est de même. La société moderne va venir vérifier notre foi en l'amour avec les nôtres. المتطلبات ديال الحضاره المعاصره بشكل باش هي كتهجم وكتقتحم وكتغير الواقع للناس، كتطلب منا جوج الحوايج: يا اما ندخلوا عندها وتفرسنا وتعطينا، بمعنى تقطع عليك الجدر مع ولادك، ما تبقى تشوف لا ولدك لا بنتك، وتخدم في الصباح وتخدم في العشيه وتشري وتكونسومي وتدير، وغتكون في واحد المستوى اجتماعي مادي، وغتكون في واحد النقص العاطفي. ها هي l'un ou l'autre professeur? C'est aussi catégorique que ça? ماشي كاتيجوريك، حيت ملي كتصل واحد الام وكتقول لك الاب خدام في مدينه بعيده وكيجي عندنا مره في الشهر، وانا حاطه ولدي عند انساب وكنشوفه مره في الليل، وولدي هالاضطراب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس اللي فيه، وحنا كنشوفوا لالا من نهار اللي بدينا هاد البرامج كتشوف العائلات بالمئات وبالالاف لاله ياسمين، ياك؟ وي انا نتبع معك بروفيسور. هاد العائلات بالمئات وبالالاف اللي عندنا احصائيات، حنا خاصين انا وياك عندنا احصائيات. انا غير في لي بوات ايميل ديالي كنشوف الارقام اللي في الاسبوع تتوصل حتى ل 2000 سؤال، 2000 ايميل. D'accord professeur. Si on peut s'il vous plaît accélérer parce qu'il reste 2 minutes avant le flash. اشنو كيعني هاد الظرف؟ كيعني بان الحياة المعاصرة الكثير من العائلات المغاربية وخاصة المغربية عندنا طيحتهم، وهما طايحين ومازال كيتجروا. Professeur, je vais juste rappeler ma question. Qu'est-ce qui a changé dans notre comportement avec la personne âgée directement? C'est notre capacité à aimer. D'accord. Quand vous dites capacité à aimer, c'est-à-dire dans le concret, comment? Le concret, بحال هاد العائلة اللي عطيتك مثال، جاتو خدمة برا، رفض العمل برا، ما يفرطش في مو وفي باه ناس كبار. هذه جهة، هذه من جهة. علاش؟ لأنه هو ما بغاش يسامح في والديه وما بغاش داكور. الناس اللي قلتي كاين الحمد لله ماشي كلشي، كاين ناس اللي ما كيبغيوش واخا يجيهم فرص العمل، واخا حياتهم تقدر تبدل بهذه الفرص العمل باش يخليو والديهم ما يقدروش. Très bien, d'accord. بالحق وحدين اخرين حياتهم ماشي هكا. Vous avez dit il y a 2 cas de figure. Ceux qui sont toujours dans le même contexte un petit peu qu'avant et ceux qui sont un petit peu pris par les changements du quotidien et du temps que nous vivons. هادو شنو تبدل في علاقتهم مع
الشخص المسن بصفة عامة؟ الشخص المسن خصو رعاية وكلفة. رعاية عاطفية تعطي وقت، وكلفة راه كيصبح الأمراض كثيرة وكيصبح المتطلبات المادية كثيرة. هذا هو الشخص المسن، خصك تعطيه وقت وتعطيه عناية. الحضارة المعاصرة، العائلة المعاصرة ما بقاش عندها الوقت وما بقاش عندها القدرة العاطفية يربي يحبوا أولادهم. باش يكون عندها الوقت شنو خصها دير؟ خص تضحية أو البديل. D'accord. يا إما تضحي بالواقع ديالك يا إما المجتمع يعطيك بديل في شي بلاصة. Est-ce qu'il n'y a pas dans les rapports humains, est-ce qu'il n'y a aucun lien de spontanéité? Tout a besoin d'être entretenu ou sinon a besoin de sacrifices ou de relais. Il n'y a vraiment pas, même pas entre des enfants et leurs parents ou inversement. Il n'y a aucune spontanéité de relation, aucun sentiment de liberté. Tout doit être véritablement constamment entretenu comme n'importe quelle autre relation. C'est un petit peu déprimant comme constat. شريفة، واش عندك المعلومة ديال الناس اللي كيبيعوا أولادهم؟ Professeur, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Très souvent, quand on aborde des thématiques et qu'on passe à un exemple dramatique, vous dites, là on parle de personnes normales. Aujourd'hui, nous parlons de personnes normales. Oui, on ne parle pas de ces personnes qui vendent ou qui tuent ou qui... Il y a des infanticides, il y a des personnes qui font... Nous, on ne parle pas aujourd'hui, on parle de personnes normales. On parle de nos familles maghrébines normales. On ne parle pas des familles pathologiques. عايشين نورمال. إذا يا إما واحد فينا ما عرفش الواقع. علاش؟ اللي كتقول نورمال ما عارفينش الواقع ديال الناس. الواقع ماشي نورمال؟ كيفاش نورمال؟ الناس عايشين تحت الضغط. Professeur, excusez-moi, mettons les choses claires, s'il vous plaît. Vous venez de dire واش ما تخبركش الناس اللي كيبيعوا اولادهم. D'accord. Quand est-ce que excusez-moi, professeur. À quel moment pourquoi j'ai utilisé le terme de famille normale? Dans le sens des familles qui ne vivent pas ce genre de drame pour une raison ou pour une autre. Pourquoi عطيتك هذا l'exemple? C'est qu'est-ce qui pousse Donc, excusez-moi, ce qui fait que le constat de dire l'un de nous ne vit pas dans la société, ne connaît pas le réel, ne convient pas à ce terme de normal que j'ai donné à cette émission d'aujourd'hui. Voilà, je vais juste corriger ça. Donc je pense que tous les deux nous connaissons la réalité marocaine, maghrébine. Laquelle? Nous avons des familles, nous avons des grands-parents, nous avons un vécu, nous faisons partie, enfin personnellement je fais partie d'une famille où il y a beaucoup d'oncles et tantes, donc le sens de la famille, le sens des personnes âgées, je vis dedans. Voilà. Et voilà. Donc nous connaissons réellement ou là vous vivez dedans à distance? Par la force des choses, je ne suis pas dans la même ville que mes parents, mais ça ne m'empêche pas de ne pas les voir. C'est à distance. Oui, mais c'est la vie. Le jour où ils seront âgés. On en parlera à ce moment-là. J'en parlerai avec eux. Non, mais je ne vais pas raconter ma vie aujourd'hui. Je ne vais pas raconter ma vie aujourd'hui. Là, mais je raconter votre vie. Je ferai des choix décisifs. هاد لي شوا راه هما اللي حندوين عليهم اليوم. Mais c'est des choix décisifs qu'il faut faire. كنقولوا لو كان البديل شنو اللي يقدر يكون البديل؟ إلا كان البديل ما غنكونوش حنايا حداهم، ما غنكونوش حنايا قراب ليهم، شنو هذا البديل بروفيسور؟ البديل هو ما خصناش حتى نوصلوا قدام المشكل عاد نبداو نقلبوا الحل. بحق علاش نسميوه مشكل؟ علاش قبل ما كانش مشكل للناس؟ راه حيت ما كانش الضغط، ما كانش الكلفة. من قبل كان ترونسبور كيسوا رخيص بزاف، رخيص بزاف. كانت الخضرة والمعيشة رخيصة بزاف. كان الإنسان 100 درهم كيتقدى واحد المصروف ديال 15 يوم. دابا 100 درهم ما كتكفاش الكلفه ديال الصحه بروفيسور. واش قبل كانت الكلفه ديال الصحه وكان الطب متطور لهذه الدرجه اللي حنايا عندنا اليوم الحمد لله في المغرب، في الجزائر، في تونس، في البلدان المغربيه الطب تطور وغالي بزاف. اسكو جو بو فينير؟ الطب تطور. Restons d'abord sur ce point-là. Professeur, écoutez, je vais vous dire les choses simplement. Nous, on ne peut pas aujourd'hui parler au nom du ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales, à tous ces niveaux-là. Non. Pourquoi? Parce que nos interlocuteurs ne sont pas là avec nous. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler de choses qu'ils devraient faire. Je parle du réel, madame. Je parle du réel. Exactement. Je ne parle pas du budget des gens ou des décisions qu'ils prennent. Je parle du réel. Si dans notre famille, une personne âgée est malade, qu'est-ce qui est mieux pour elle? Qu'on reste à côté d'elle, sans argent, pour la soigner, alors que la médecine existe aujourd'hui, que pour soigner cette personne, باش تخفف عليها خصك تخدم باش تقدر تخلص عليها ولا تبقى حداها باش تواسيها وباش تكون
قريب ليها وحنين عليها. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on sait que lorsqu'une personne prend de l'âge, prend des années, certaines maladies apparaissent. Bien sûr. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque dans la majorité des familles marocaines et maghrébines, les personnes âgées sont des personnes malades. Une maladie, alhamdoulilah, qui peut être légère, comme une maladie qui peut être malheureusement chronique et grave. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? نعطيك واحد مثال. حاليا الإدارة المغربية ملي تبارك الله كتبغي تبادر راه كتبادر. أعطات منحة للعائلات في البادية مقابل وليداتهم يمشوا للمدرسة. خاصة الأطفال الصغار باش ما يخدموش ولادهم الناس في البادية. في بعض المناطق كنتمنى على الله تكون تعمات في جميع المناطق، ولكن في بعض المناطق كتعطى منح نقدية فلوس العائلات محتاجة في البادية باش عوض ما يخدم ولده ولا بنته ما يخليهاش تمشي للمدرسة كياخد هذيك المنحة النقدية والبنية والوليد كيمشيو يتمدرسوا. فلاحظ معايا هذه المبادرة دارت حيت ضغطوا جمعيات، حيت ضغطوا ناس اللي كيرعاو مصلحة الأطفال وتيقولوا ماشي معقول نخليو واحد الشريحة من الشباب والأطفال ديال المغرب يتحرموا من المدرسة. ها هو الحل. تلقى ما هوش حل رائع، حل مؤقت، ولكن واحد البديل. ها هو بديل. حنا تنعرفوا بأن في كل عائلة مغربية إلا وعندهم واحد الفرد ولا جوج اللي هو عاطل، على الأقل واحد ولا جوج اللي هو عاطل. هاد الولاد هادو وهاد البنات إلا دار لهم واحد تكوين بسيط في الطريقة ديال العلاج لي سوان دو باز، في الطريقة دو بسيكولوجي دو باز، وياخدوا بحال ان سي بي وياخدوا عليه واحد الكلفة نقدية ويتفتحوا دي بوتي ديسبونسير في كارتي كيف كانوا افون. شاك ارونديسمون يتعاود يفتح فيها متي ديسبونسير ويصبحوا هاد الناس تحت تأطير ديال الإدارة ديال الدائرة ديال الجماعة، ويدخلوا في إصلاح المشاكل الناس، ويدخلوا في لي سوان دو باز، ويدخلوا في الحلول الاجتماعية بما فيها أن الأشخاص. Donc une formation qui serait polyvalente. En assistant social et en infirmier aussi. وشكون اللي غيديرها؟ ولدنا. وشكون اللي غيتنفع بها؟ عائلتنا. داكور. تخيل ملي تولي واحد جوج الافراد وثلاثه واربعه الله غالب لقاو خدمه بعيده، ولكن عارفين بان امهم وباهم الناس الكبار ها هما شكون اللي راعيهم؟ ولادنا، احبابنا. ماشي على الله، ماشي هذيك المساعده العفويه اللي خصها تبقى، ولكن هذيك العرف بوحدو حنا خصنا ندوزو للتقنين والتاطير بالمؤسسه. فملي كنقولوا ça compense professeur ce lien à conserver, à tisser, à cultiver énormément. راه هو اللي قلت لك tout à l'heure, c'est un passage obligé de la mise à mort. Vous savez في لو ستاد اوديبيان راه حنا كنثبتوا الوالدين وكنثبتوا الولد. راه واحد الوقيته ديتيستاسيون كتوصل حتى كيقول لباه كنكرهك. عرفتي شحال ثقيله هذه الكلمه يطلقها ولد ولا بنت اللي دوز حياته بحال واحد الحيمه في دراع باه وامه. راه ثقيله هذيك الكلمه ديال كنكرهك، وحنا كنبردوها تنقول له ولدي راه ما قلتيهاش من قلبك، راه غير الضغوطات، راه غير هذه الحميه النفسيه اللي وقعت. عرف ولدي ما تثقش بالكلام. راك سمعتي البارح ملي قلتها لهذيك لا مامون، ملي قلت ملي ولدك يلومك ويقول لكم نتوما سببكم ne rendez pas vrai son discours, entendez-le mais ne répliquez pas, ne tergiversez. de se défouler. الله يخليك d'extérioriser. فعرفتي شنو هو الكلفه ديال انك تحس انت غادي بعيد وباك وامك راهم في رعايه خوتك، ديال بني عمك، ديال حبابك، بمعنى الا فاق في الليل غيفيقوا معاه، ما غيقولش لي نعس هذاك الشايب، نعس هذاك الشيباني، اسكت،
بغيتي لا تموت لا تحيا. بروفيسور، اذا هذه العلاقه هذه اللي عاد تكلمتي عليها، هاد الالفاظ اللي يقدروا الناس يستعملوهم مع الشخص المسن، منين كيجيو، منين نابعين؟ واش من قله التربيه؟ واش من علاقه مع الوالدين؟ sur quoi ça émane de quoi? La société a un rôle d'humaniser ou de déshumaniser. Lorsque nous tenons à préserver les relais humains, les relations humaines de cordialité, nous vivons dans une société qui humanise. Comment elle humanise la société? En créant des émissions, en faisant des programmes, en aidant les gens. La société va insuffler par des actions réelles aux citoyens la capacité de s'aimer les uns les autres. D'accord. À part la société, professeur, la relation à la famille, la relation aux parents, parce que heureusement, on sait, je pense, que ce rapport affreux que certaines personnes peuvent avoir à la personne âgée avec elle, en termes de vocabulaire, en termes de voilà, toutes ces choses-là, ça reste relativement rare dans notre pays et dans notre région maghrébine. Et c'est en train d'augmenter, madame. Tout à l'heure. Selon quelle base? Le réel, راه ناس خبرونا بأن ناس بغاو يرميو عائلات الناس المعوزين، بغاو يرميو ناس كبار. D'accord, professeur. Est-ce que, par exemple, statistiquement, c'est un chiffre en évolution et un chiffre réel qui existe? هذا كيمشي موازي مع la précarité. كيطيحوا un tissu social كيطيح في la précarité. Les relations humaines passent à la casserole. C'est une corrélation directe. D'accord. غير كتضرب la précarité، غير كيضرب الفقر وكيصبح واحد الافراد محتاجين للطعام، الفلوس باش يداواو، راه ما تيبقاوش يقدروا، ماشي ما كيختاروا يرفضوا بعضياتهم. C'est ce que nous appelons nous la déshumanisation. La déshumanisation هو كيجي واحد تيقول لك باغي نبيع لا قدر الله كلوتي باش نداوي با. باغي نشوف شي حاجه نديرها محتاج. فتخيل واحد السيده كانت محسنه كتوقف مع الجمعيات ديال الناس اللي عندهم بروبليم او نيفو دي غان وكتنفق من مالها. هاد السيده نفقات مالها كله وصبحات هي محتاجه وتصابت هي بمرض ديال الكلوه. تيعاود لي شخص اللي كان هو من الناس اللي نفعتهم هاد السيده، اللي هذا مريض اللي عاونته هاد السيده بمالها باش هو كان كيدير دياليز. قال لي تلاقيتها واحد النهار ولقيتها جايه تاخذ المساعده هي بنفسها باش دير دياليز، ما لقات حد من ولادها يوقف معها، ولادها كلهم مشاو يخدموا وما بقى حتى واحد تيقول لها غير نسيتك الفلوس قابلي. قال لي حنا اللي داوينا برزق هذيك السيده، قال لي مشيت كنطلب الناس اللي نعرف، قال لي لقينا ان دون دورغان وواحد الشخص وقف عليه غياخدو. قال لي ملي ساق الخبار هو هذاك الشخص شنو وقع هذيك السيده، تنازل ليها على الدون دورغان والصبر ريتما تعالج هي. شوف لا سوليداريتي ديال الناس اللي عايشين الواقع. هاد السيده كون كانوا ولادها معاها في الدار. Professeur, excusez-moi, mais à vous entendre, on croirait que la société est devenue vraiment est diabolisée, les rapports humains sont diabolisés, que c'est en train de devenir, de prendre le dessus, ce genre de rapport à la personne âgée, que tout est question dans la majorité des cas, que tout est question d'argent. Quand la personne n'a plus d'argent, eh bien, elle est délaissée par ses enfants. Excusez-moi, mais je veux dire, sur quelle base on peut dire ce genre de choses, sachant que quand on vit dans la société maghrébine, quand on la côtoie véritablement, on sait que les valeurs humaines, maouda ou rahma, c'est des valeurs qui existent encore beaucoup et qu'on est très choqué quand on entend que des personnes âgées sont soit délaissées par leur famille, soit insultées par leurs enfants, soit maltraitées par leur entourage. Ça choque. Si c'était véritablement quelque chose qui devenait de plus en plus courante,
peut-être qu'on serait immunisé, on serait moins choqué. Or, le fait juste que vous ayez dit tout à l'heure, Skout Chibani, ça fait mal aux oreilles parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. En tant que société maghrébine, je dis encore. Donc voilà, ce que vous dites, je sais que vous voulez vraiment poser le doigt sur une problématique. Mais peut-être qu'en le faisant de cette manière, ça diabolise la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc si vous pouvez juste nuancer, professeur. Non, je ne diabolise rien. Soit on va rester sur le fait ديال فكر آباؤنا الأولون. نقولوا والدينا وجدودنا ونبقاو عايشين على هذاك الفكر المثالي. نديرو حنا بحالهم علاش لا؟ الله يخليك. يا إما نعيشوا على الفكر ديال الرصيد ديال آباؤنا الأولون. وناس عايم عليهم الماء تاع الركابي وما لاقين ماشي ياكلوا. إلا ما دقوش عليهم الجيران وما وصلوش ليهم الماكله ما كياكلوش. هادشي راه واقع على في الدار البيضاء. وشي نهار ان شاء الله ونديروا واحد الدوره وتشوف بنفسك. فما كنتكلمش انا على هذا الواقع باش نفزع الناس. كنتكلم كنقول الان الاوان حنا في واحد المغرب حديث. آن الاوان باش ما نبقاوش مرخيين ونقولوا ça se fera. D'accord. Professeur, vous parlez du point de vue du psychanalyste, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, pour qu'on reste dans la psychanalyse pure, quand un relais s'installe dans une société avec certaines valeurs, avec une certaine culture familiale, humaine comme la nôtre, comment doit s'installer ce relais pour se fondre dans cette société, dans cette mentalité, dans ce fonctionnement de la société? Pour nous, en psychanalyse, il faut que le tissu social soit le plus vrai possible. Il ne faut pas que ce soit un substitut. Si on crée juste des maisons de retraite, des maisons d'accueil pour les personnes âgées, c'est un substitut. Parce que on va arracher la personne au sein de sa chair. Par contre, si, comme tout à l'heure, Vous avez commencé à en parler, oui. Voilà, j'ai donné une idée, il y en a d'autres certainement beaucoup mieux, mais c'est juste une idée, que le tissu qui va prendre le relais soit et provient des personnes elles-mêmes. Quand le relais est vécu par les gens comme étant une préservation, une sauvegarde de la famille, on insuffle d'une manière, même si cela a un coût financier pour la société, même si cela, comme hier quand on a abordé le fait de faire employer une personne handicapée, cela a un effet de structuration. Oui. Cela a un coût, cela a un effet de structuration. Parce que le fait psychique et économique maintenant sont devenus liés. Avant, on pouvait faire travailler des gens en leur criant dessus, en les menaçant, et ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Il faut aimer les gens, il faut préserver la faiblesse, il faut préserver la maladie, il faut protéger les gens tout en ayant un bénéfice à les faire travailler, à obtenir un partenariat avec eux. À ce moment-là, si on arrive, le coût, le retour sur investissement sur lesquels ce seraient des citoyens qui vont aimer la chose citoyenne. Ils vont adhérer. On va insuffler la foi de la société. Les valeurs sociétales il va y avoir une grosse adhésion. Il va y avoir un amour spontané. Il ne va pas y avoir une dualité, le hakim ou le mahkoum ou le sirah. D'accord. Le hakim ou le mahkoum ou le najah. Alors professeur, c'est en quelque sorte un tissu d'assistance sociale, un tissu qui va travailler directement avec la personne âgée. Si j'ai bien compris le modèle que vous proposez. Voilà, et que ça soit وليداتهم ولاد الأحياء ديالهم اللي نكبروا بعضياتهم. ماشي واحد مثلا في مدينة فيها شلوح وما يكونوش معاهم
ولا منهم شلوح. خاص ملي تدخل عند واحد الشخص اللي وليداتو توفاو وبقاو غير حفايدو وحفايدو مشغولين، خاص هذاك لو غولي يكون هو يعرف الزيانيه، يعرف الشلحه، يعرف الريفيه، باش ما يكونش هذاك الشخص يحس براسو راه بعيد ولا صباح غريب في دارو. Alors, professeur, et les régions rurales, les régions reculées? Ce problème est moindre. Parce que عندهم هما تضحية. لأنه هما كيخدموا بالصبر. قبل واحد ليكزامبل. قلتي لنا كاينين في البادية الناس أشخاص مسنين ساكنين بوحدهم حيت ولادهم كخصهم يهاجروا للمدينة ولا يهاجروا لبلدان أخرى باش يخدموا وهما بوحدهم. إذا هذا المشكل كاين حتى هو بروفيسور. دايوغ vous avez donné l'exemple de Casablanca 4 إذا قلتي لي فين كيمشيو داك الناس في العيد؟ كيرجعوا للمناطق ديالهم اللي هما سي ريجون رورال. كاين مناطق اللي منظمة القبائل منظمين شغلهم. ملي تيمشيو هذوك ما كتبقاش تحسب عائلة كيتحسبوا قبيلة. ففي المناطق اللي باقا القبائل قايمة والحمد لله في المغرب كاينة هاد القضية القبائل باقا كاينة. النظام ديال القبيلة ديال الدوار ما كتبقاش العائلة هي غير عائلتك بوحدك. العائلة كتصبح ملك الدوار كله والعائلة ملك القبيلة كلها. وملي تيمشي ولادهم يخدموا ما تيبقاوش يعاونوا غير العائلة، تيرسلوا الفلوس حتى للدوار. إذا المشكل بروفيسور في المدن. المدن دارت حل، غير حل ما وصلش للعائلات الداخل، حل حتى كيخرج شي واحد ويقول انا متضرر عاد كنقوموا. اما باش يصبح شي حل مقنن ونسمعوا عليه في الاخبار ونشوفوه موجود في الاحياء انه بروفيسور المدن دارت حل. شنو هذا الحل؟ الحل هما صبحوا جمعيات الحمد لله كاين في المدن الكبرى كيعتنيوا بالاشخاص المسنين وكيداويوهم، غير هما في اغلب الاحيان كيجيبوهم الدار ديال العجزة. La maison de retraite, ça ne rentre pas du tout dans notre culture. Eh bien, on va prendre le mail de Mehdi qui nous dit le sujet d'aujourd'hui est important. La prise en charge de la personne âgée par sa famille a toujours été un devoir et au même temps un plaisir pour les membres de la famille. Pour moi, quoi que soit le mode de notre vie, rien ne nous donne la raison pour tourner le dos à ceux qui ont sacrifié beaucoup pour nous. Pour moi, c'est une situation intolérable. Par contre, le renforcement de services spécialisés en gériatrie notamment est une chose qui devient primordiale pour accueillir les besoins de cette tranche d'âge sans en exclure la famille. Le service apporte les moyens matériaux et la famille donnera l'affection nécessaire et qui reste obligatoire et légitime. Merci. Voilà. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Mehdi, professeur. Voilà. C'est-à-dire que, en effet, il y a des choses qui doivent changer. Il y a une prise en charge qui doit s'installer, surtout en matière de gériatrie. Mais l'affectif et l'humain est capital et c'est le propre de la famille. Dans le sens où, c'est-à-dire, quand vous avez parlé de ce tissu d'assistance sociale qui peut être développé, ça ne comble pas le côté affectif et humain à 100%. Ça va au moins, vous savez, quand vous mettez une couronne dentaire, votre ancienne dent est préservée et elle est couverte. Ça vous permet de garder le souvenir d'avoir votre dent ancienne et la couronne vous permet de mâcher. Qu'on le veuille ou non, la société est en marche, la société moderne est en marche, qu'on le veuille ou non. خصنا نقراو 20 عام لقدام 50 عام 100 عام لقدام، ما خصناش نشوفوا غير قدامنا 5 سنين و10 سنين. الحضاره التكنولوجيه العصريه كتعصر وكتمتحن وكتحك وكتوضع على المحك. خصنا نوضعوا مؤسسات ما غتكونش في 100% بحال الاصل، ولكن الا كانت قريبه ب 80% ب 70% راه شيء كبير وجميل. D'accord. Alors un autre mail de Aziz, lui par contre nous écrit des États-Unis, nous dit je pense que la façon que nos parents
Alors, je pense que la façon dont nos parents nous avons élevé le résultat de ce changement dans les sentiments envers ses parents. Nos parents nous considèrent toujours comme des bébés, on s'est habitué à ça. On a toujours besoin de nos parents pour tous les problèmes et nous ne sommes pas prêts à être responsables d'eux cette fois-ci. J'ai émigré pour aider mes parents, je sais que je manque beaucoup ce qui se passe autour d'eux, car quand je les appelle chaque semaine, c'est la même réponse. Alhamdoulilah, tout va bien, on se porte bien. Par exemple, ma grand-mère est décédée et j'en ai été informée 2 mois après, vu que la relation que j'avais avec ma grand-mère était une relation très proche et que mes parents avaient peur que je ne sois pas bien par rapport à sa mort. Maintenant, j'essaie de les amener ici aux États-Unis à vivre avec moi. Je sais qu'on rate de tas de choses, mais on essaie de satisfaire le maximum possible nos parents. Voilà, ça c'est le mail de Aziz. Professeur. الله ينجينا وينجيك السي عزيز من الإحساس بالذنب باش يمكن الإنسان يتحرر. الإنسان العربي المعاصر باش يمكن ليه يفوز ويوصل أول حاجة يكون قوي ويكون متحرر من الإحساس بالذنب. بزاف ديال الناس حاصلين في الإحساس بالذنب. La mauvaise et la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est le sentiment de culpabilité. Comment on arrive à le dépasser? Ce n'est pas en criant à soi-même devant des réunions de coaching « Tu es le plus fort, tu seras le plus fort, tu es le plus fort ». هذه هضرة خاوية. ملي كتعرف بأن والديك وأن أحبابك العائلات الآخرين البلاد كلها شادة يد في يد بمؤسساتها بأفرادها بعائلاتها. ملي كتجيك المعلومة وكتقرأ وكتشوف الواقع بأن الناس مؤسسات وأفراد وعائلات، مؤسسات وأفراد وعائلات، ماشي غير العائلات والأفراد والمؤسسات مرة يحضروا. لا، المؤسسة راه هاد البلاد وتيخص المؤسسات والأفراد والعائلات يوضعوا برامج اللي غتوصل للمواطنين البعاد الأخبار، لأن هذا التضامن صبح مقنن، ما بقاش غير على الله واقفين. كنا واقفين على الله، ولكن نوقفوا بدراعنا وبمؤسساتنا ما تكونش غير لاميابل، نصبحوا في لوفيسيال. ملي غتوصل هذه المعلومه المواطن الفرد اللي بعيد عن عائلته كيبقى عنده الحزن ديال البعد، ولكن الاطمئنان على ان الناس راهم حاضنهم، الناس واقفين معاهم، الناس شادين بخاطرهم وكيرعاوهم، فكتحيد لا كولبابيليتي وكينطلق هذاك الشخص جميع القوة اللي عنده ويصبح ناجح ويفيد نفسه ويفيد الناس. Professeur, on va prendre un appel. مرحبا. On y va. دكتور زكريا فارس من الدار البيضاء. جد سعيد بهذا الموضوع وكذلك بهذا l'émission. وتنهني le tandem et également qui s'occupe de l'émission et également l'équipe technique. Pour ma part, je voulais rappeler un élément très important parce que dans l'analyse, vous rappelez uniquement le fait que le côté économique prime sur le reste et le côté financier, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même des repères qui manquent, des valeurs également qui s'estampent, et à côté de ça, notre religion prime tout d'abord sur le respect des parents, sur la prise en charge des parents. Parmi les alternatives dont je pourrais parler aujourd'hui, la première alternative, il s'agit de sensibilisation sur cette notion et exactement sur la place des parents dans notre société. Deuxièmement, la sensibilisation de la société civile dans ce contexte. Et également, bon, vous avez remarqué que par le côté, il y avait toujours l'apport des voisins dans la gestion et dans l'éducation de nos enfants et également nos parents âgés. Nous vivons dans une société de solidarité. Et il faut absolument que cette solidarité prime et que soit un apport crucial. Aussi, la culture doit être gravée au moment de la jeunesse de nos enfants, dès leur jeune âge, pour leur donner justement cette discipline de respect familial. Et pour finir, je tiens à dire que le problème aujourd'hui qui se pose n'est pas uniquement au niveau des parents, parce que le problème se pose dans différents domaines. Je commence par le domaine personnel, qui est celui de la personne, de son statut, de sa place. Également, le deuxième domaine, celui du couple, c'est celui de l'homme et de la femme comme pilier de la famille. Troisième domaine, c'est celui de la famille. Quand je parle de la famille, c'est les parents et les beaux-parents. Quand je parle parents et beaux-parents, ce sont les vis-à-vis du couple.
Troisième élément, je parle du côté social, les amis et l'entourage. Et à la fin, je parle aussi du côté professionnel. À mon avis, ce sont 5 domaines primordiaux qu'on doit gérer ensemble et non pas une gestion partielle. Je vous remercie infiniment. Bon courage, bonne continuation. À très bientôt. Merci beaucoup à vous en tout cas pour ces explications et d'avoir vraiment pris le temps de nous appeler et partager avec nous votre point de vue. Professeur, vous avez vous souhaitez réagir? Oui, tout à fait. Allez-y. Je remercie cette personne de la qualité de son écoute, de la qualité de ses avis. Seulement, il a mis hors contexte mon discours parce qu'il a qualifié que je visais uniquement la chose économique et financière. Ce n'était pas ça. Pour moi, j'inscris la cordialité, la bienfaisance, la spontanéité entre les citoyens, je l'inscris dans les gènes de notre culture. C'est quelque chose de fondamental. Mais je mets toujours un bémol. Il y a l'usure de la société moderne qui est en train de faire son effet. Il y a beaucoup de contraintes qui viennent amoindrir l'action spontanée. Et je crie haut et fort qu'il est temps d'institutionnaliser par des relais qui vont préserver la spontanéité, l'esprit de solidarité, mais au cas où ça viendrait à faire défaut, l'institutionnel, lui, ne fait pas défaut. Et je donne un exemple. L'association Restos du Cœur a été initiée par l'esprit de solidarité entre des personnes. Mais cette association a milité jusqu'à obtenir un texte de loi qui préserve et fait durer dans le temps son action de solidarité. C'est ce genre d'action que je prône et que je vise et que je souhaiterais voir se réaliser en étant vivant avant de passer ailleurs. On prend notre appel, professeur. مرحبا. Alors, التدخل ديالي في 3 نقاط. الأول تساؤل. كنت سمعت أن المحبة ديال الأب تجاه ولادو كتكون من ديك العلاقة الأولى ديال الزوجية يعني مربوطة بولادو حيت كان واحد لو بليزير. دابا الوليدات يحبوا وليداتهم عن طريق الشم يعني الريحة لامور دون لي نارين. أنا دابا ملي كندخل لدار الوالدية كنحس بواحد اطمئنان خاص. كيجيني النعاس اللي كليتها عندهم كنهضر معاها مزيان اذا سبحان الله سي في الشم. عندي تجربه مع الولده ديالي ما كنتش في صغري ما كنتش كانت امي حنون وعطوف عطاتنا كل شيء الله يرحمها وما كنتش انا كنهضر معها بزاف حيت كان الاب ديالي هو اللي طاغي علينا كان يعني فيه سرور وكلام وكنا كنميلوا له اكثر. ملي غتمرض هي فاش غنكتشف الام ديالي ملي غنتقرب منها ملي كبرات في السن ومرضات من ديبرسيون نيرفوز وخليت كل شيء بديت كنجيب لها دي سي دي لا ميوزيك كنضحك معاها كنهضر معاها تما اكتشفت الام ديالي اللي دوماج ما عرفتهاش قبل ومن هنا يعني كنشكركم على هذا الموضوع باش نقول كل انسان يبر بوليدي لان واحد البركه لا تتصور. فكرت منها اكثر ربي فاض عليا من خير مشيت للحاج دعيت معاها ما تبيني ديال الحمد لله وهي راضيه عليا. نقدر نقول لكم ان حب الوالدين لا ما عندوش شيء ما عندوش بديل. وكل ما عطى الطفل او الابن ولا هو كان عندي ولاداتي كبار وكانوا عندي واحد صغير وحيت بيت ولدي وعطيته الوالده يعني تغدق عليا الخير ولقيت انا خير في العطاء الام ديالي. تنصح كل انسان يتم ولديه كيفما كانت الظروف لا الماديه ولا المعنويه والزوج ديك الساعه يضحي حاسس بشيء يعني غادي يكون لا بد الزوج كيكون كيحس بواحد تعطي لك الزوجه تعطي اكثر باش كومبونسي هذاك الوجود ديال الام او الاب اللي ديال واحد السن. وشكرا. شكرا لاله ملكه على التمونياج ديالك معنا un témoignage personnel un vécu propre à vous Lala. Professeur, vous souhaitez faire un commentaire ou on continue avec les appels? أنا فرحان الحمد لله وصلنا بهذا البرنامج الطيب أن المواطنين مابقوش كي يتحرجوا ويتصلوا بالعكس ولا عندهم واحد الاندفاع
واحد التعبير للكلام كيجي من الروح ديالهم، ماشي غير من القلب ولا الفكر، من الروح ديالهم. وهذا ما نقولكش على الافتخار والفرح اللي كينتابني في هذه اللحظه ملي كنسمع بحال هاد التعابير، هما اللي كيعطيونا الايمان ويعطيونا يشحنونا بالمحبه باش كنستمروا في الطريق اللي ما هيش سهله، اللي هي كبيره وغنيه ولكن ما هيش سهله. Très bien. Alors, on passe au standard et on prend notre appel. السلام عليكم، انا عبد الواحد من فاس. كنشكر الدكتور ولاله ياسمين، وبغيت نهضر في واحد الموضوع. انا اب وعندي 4 ديال الاطفال، ولاحظت في هذه العلاقه ديال يعني هذا لو كون بوغي ابلي لو كونفلي دو جينيراسيون. انا كنلاحظ هذه العلاقه تتوسع على مستوى بيني وبين ولادي. بحال مثلا انا شحال من خطره كنكون بحال مثلا كتجي ظروف وكنضطر انني مثلا نصب حوايجي بيدي ولا نطلعهم نشرهم في السطح بيدي، وزعما كنشوف بناتي كي كون من بلوس دو 20 كنقول زعما ربما شي تقول لي بنتي راه بابا هذا والو، ولا مثلا شي خطره كتجي ظروف ونكون غير انا وياهم في الدار، وزعما هما يفكروا انهم يطيبوا مثلا الغداء ولا شي حاجه نهائيا. يعني هذيك العلاقات كلها يعني الاهتمام بالشخص كأب اون بلوس ما بقاتش نهائيا، وما كنفهمش انا علاش هذه العلاقات هذه اللي كتندثر. شكرا لكم. شكرا لك سي عبد الواحد. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur? Est-ce qu'il peut dire ce qu'il vient nous dire à ses propres filles, à ses propres enfants? De sa position qui vit ce manque d'expression directe d'amour tel que lui le conçoit. Parce que chacun a sa vérité, chacun a sa manière et s'attend à ce qu'on lui réponde en action par rapport à cette vérité qu'il a. هذا الشخص حقيقة هو لربما ما فرط حتى حاجة في تربية ولاده في حبهم، وكينتظر واحد الرد يكون مقابل المنتظرات ديالو. هو كينتظر واحد رد الفعل. نصيحتي ليه هما باقين صغار واخا 20 عام، الله يخليك ما تحافيهمش تي 20 و23 و25 وحتى 27. راه باقين بعض الشباب اللي ما تمروش هذيك التماره اللي غتجعلو يبدا يعطيك. باقي هو مخصوص كيستهلك هو بعدا، باقي محتاج اللي يحبوه. واخا حنا كنشوفوا الجسد والعقليه الحمد لله ماشي عند كل الشباب، ماشي عندهم كلهم. كاين واحد الطرف اللي مسؤول وكيعطي وكيبدا يعطي، حيث الوالدين كيعطيو واحد الفتره زمنيه لولادهم وكينتظروا يبداو يعطيهم على الاقل غير في المحنه وفي الانتباه. فهنا الله يخليك ما تحافيهمش، راهم باقين صغار واخا 20 عام. عرض عليهم وما تحسسهمش بالذنب باش ما تنفرهمش. ما تبقاش دائما مثلا وهانتوما هاملين باكم توح ما كيدير فيه الله يخليك، لا، حبب ليهم، قول لهم ودابا باكم راه شتو مره ظهروا كيضروا وحشوم عليكم واخا العفريت شتي ملي تبغيهم مثلا يعاونوك في الطياب ولا شي حاجه قول لها والله الحبيبه مش هي غير تهزي العطريه بيدك وديرها معايا في هذه الخضره اللي نقيت، بغيت ندوق البنه ديال يد بنتي الحبيبه. وملي تحط هذيك طويجين ولا هذيك الميده اللي دارت فيها هي يديها، بطبيعه الحال خصك تكثر من المدح. تبارك الله على العطريه اللي دارت بنتي، تبارك الله على الذوق اللي دارت بنتي، صافي ولات كتنافس ماماها وغتفوت جداها. هاد السقوه كنبينوا لهم اننا محتاجين العطفه ديالهم وكنربيوها فيهم وننتظروا عليهم فتره زمنيه اللي غتجي في المستقبل ماشي تو سويت. Très bien, professeur. Juste par rapport au fait d'avoir dit il a à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, ils ne sont pas encore adultes. Dans ce cas-là, quand est-ce qu'ils le seront? Si, supposons, ces jeunes filles sont amenées à se marier à 27 ans, 28 ans, voire 25 ans, comment on peut savoir qu'elles sont matures ou pas? Pourquoi elles ne seraient pas avec leur père et elles le seraient éventuellement chez elles? La maturité, c'est quelque chose qui ne va pas en parallèle avec l'âge. L'âge peut être plus ou moins élevé, mais l'expérience et la manière d'être peut être encore enfantile. فالتجربة هو دابا هو تموقع كملاحظ على واحد رد الفعل. احنا في تجربتي مع الوليدات ومع الشباب كنلقى واحد الصعوبة
ديال بزاف د العائلات مع ولادهم اللي تيقول لك حنا تعبنا معاه في الصغر وفي المراهقه، قلنا غيوصل ل 23 عام و 24 عام وغادي نرتاحوا، عام زدنا في المشاكل. فهذا الشيء راجع بزاف ديال العوامل، ماشي عامل واحد، بزاف منهم لو مونك de mise en jeu de la responsabilité dès le petit jeune âge. ان شاء الله نخصو لها شي حلقه شي نهار. Parfaitement. Allez, on va prendre un autre appel, professeur. مرحبا. تحيه للاخت ياسمين والدكتور مامون. الحاله ديالي انني موظفه بسيطه، عندي الوالدين ديالي في العروبيه، كنت مسنين، كنت كنساعدهم على قد الحال، ما قدرتش. الوالد ديالي ولا في ديك المساعده بقى كيراهن عليا كل شهر، وقطعت معاه حيت بدا كيفرض عليا بالدرع انني نساعدو. كنسول الدكتور مامون شنو الحال، مره كيجيني الاحساس بالذنب، ولكن انا عندي مرض مزمن عليا كيدي لي المنطقه ديالي كامله، ما جبرت ما نعملو. والسؤال الثاني، شنو هي الامراض او الاضطرابات النفسيه اللي كيمكن تصيب الشخص المسن؟ والسلام عليكم، شكرا لكم. شكرا لاله. بروفيسور جاوبها على الطرف الاول، الامراض المزمنه بلاش. لا، واش بان لك علاش كنت محارس قبيله نوقف هذاك الموقف؟ وي لوكال بان لك انني كنقول خصنا ما نبقاوش نخليو الامر غير على عاتق المؤازره والعطف المواطنين بعضياتهم. خصنا نوصلوا نحطوا مؤسسات، ها اللي رد البال، ها اللي هز ليه الهم لهذا السيد بحال هاد الناس اللي كتلقاها مسكينه دارت عطات الفلوس في عافيه، ما عطاتش في العافيه. دابا كي غدير مسكينه تفك هي من الاحساس بالذنب؟ شتي لا، هذا هو اللي حنا كنردوا ليه البال، هذا هو اللي كيجعل المواطن كيتضرب من الداخل. سي ان غولي يوغا با سيت اسخا ان موندغي. هاد لا كولبابيليتي غتنقص واحد شويه، ماشي غتحيد كلها. غادي خصك تصيل الرحيم، تزور تشوف والديك مره باش كتبردها. شتي هي راه فيها خير بعد هذا الاحساس بالذنب، راه هو اللي كيجعلنا نرجعوا ملي كنغلطوا. لو ما كانش ليكسي ديالها كيمرض، انعدامها كيمرض. خاص تبقى في واحد الميزان معتدل، هذا الاحساس بالذنب في واحد لا فالور تكون صغيره متوسطه، ما خصهاش تطلع. فلو كان شي غولي اللي ربما يعاونها، يا ولاد عائلتها، يا خوالها، يا عمامها، خاص تدخل ان غولي وتشرح لهم، تقول لعمامها اللي هما خوت باها، تقول لهم الله يخليكم، ها حالتي انا، ها مرضي، هاش عندي، ها ظروفي، دابا انا كان الوالد راه الله يحسن العوان محتاج وانا محتاجه، باش هما يوقفوا وقفه الحق. هذيك وقفه الحق هي غترطب عليها، هي مريضه، هي محتاجه العلاج، ماشي رافضه تساعد. فملي غيوقفوا يشهدوا الناس اللي هما العائله القراب، النفس ديالنا لا كترتاح، كتقول ها هما شهدوا لي الناس. اما لو بقات غير هي بوحدها مع باها، راه هي مغلوبه، لان البلاصه ديال الاب والمكانه ديالو ثقيله، غتحس براسها دائما مفرطه في حقه، دائما غالطه في حقه. فخصها تدخل الحباب القراب وتقول لهم ودي انا مره كنساعد، ماشي كنفوتو، ولكن ترى عندي ظروف، هاش عندي، ها المرض اللي عندي، ها الكلفه اللي عندي، باش نوصلوا في واحد الميزان اللي اي حال la solution elle est manquante. Oui, on s'arrête là, professeur. Marhaba. Voilà, très bonne soirée à vous. Demain, on va parler de l'amitié. Oui, entre véritable amitié ou amitié occasionnelle, faut-il se dire tout en amitié comme en couple? Eh bien, beaucoup de questions qu'on se posera avec vous sur le 08 063 63, sinon sur gilles@mediam.com. Professeur, merci beaucoup pour cette thématique. J'ai eu quelques reproches de la part des auditeurs. Pourquoi vous l'interrompez? Eh bien, parce qu'il faut créer le débat, hein. C'est pas un monologue. Il faut créer ces petites étincelles qui font la particularité de Gilles et Mediam. C'est que vous interviewez avec votre cœur, et quand l'émotionnel, avec votre capacité de logique est touché, vous réagissez tel que vous êtes, et c'est bien. En tout cas, je pense que j'ai répondu à Loubna et Ahmed pour cette remarque-là avec tout mon cœur. Voilà. Merci à vous, professeur. Merci aux auditeurs. Merci à toute l'équipe en régie, au téléphone, au standard. Je suis un petit peu en retard. Je dois céder l'antenne tout de suite.